Hello, hello mga kabinibini! Another Bisaya story na naman po tayo, ang dalagang magagatas og ang iyang balde. Ang babayi kay nikuha og gatas sa mga baka. Nipauli siya gikan sa kaumahan, uban ang sidlaw nga gatas sa iyang balde nga iyang gibalansi sa iyang ulo. Sa iyang paglakaw, napuno iyang huna-huna og mga butang, mga buot niyang buhaton. Kining gatas, sumala pa niya. Kini kay makahatag nako og daghang krema. Ang mantikilya nga akong buhaton gikan ani kay ibaligya nako sa merkado ug ang kwarta kay ipalit nako og daghang itlog aron kini mapusa. Ninduta guro kun mapusa sila og daghang piso sa among nataran. Dihang moabot na ang buwan sa Mayo kay ibaligya nako sila. Og ang kwarta kay ipalit nako og maaniyag nga mga bestida. Tanang mga batanong lalaki kay motan-aw nako. Moduol sila og makipag-istorya. Apan, isablig lang nako ang akong ulo og mabalibad ko nilang tanan. Aning higayuna, gisablig pud niya ang iyang ulo uban sa iyang mga gihuna-huna. Natagak ang balde nga puno og gatas. Ug ang tanan niyang gipangandoy kay nawala. Pagtulunan, ayaw ihapa ang imong mga manok kung wala pa kini mapusa. I hope may natutunan po kayo mga kabinibini. Thank you for watching. Stay safe and God bless.